Full News Headquarters. Full News Headquarters. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ सोनिया शेख। मैं हूँ सहर फातिमा और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करें। सिपह सालार का दौरा, असम्बली क़ब्ल अज़ वक्त तहलील, शहबाज फिर भूल गए, और शाहीनों के इम्तिहान का पहला रोज। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और यहाँ आपको बताएंगे, कराची से खबर देंगे। सबसे पहले लियारी में भाई और भतीजों के हाथों पुलिस एहलकार का लर्जा खेज कत्ल। फायरिंग से पुलिस एहलकार के कत्ल की सीसीटीवी फुटेज। मकतूल के बड़े भाई और भतीजे ने इस्माइल पर तशद्दुद किया। झगड़े के दौरान मकतूल के भतीजे काशिफ ने पिस्तौल निकाला। भतीजे काशिफ ने इस्माइल पर फायर किए। पुलिस एहलकार इस्माइल ने जख्मी हालत में भी मज़ाहमत की। मकतूल को गोलियां मारने के बाद डंडों और सरियों से भी मारा गया। मकतूल को कत्ल करने के बाद भी मुल्ज़िमान लाश पर तशद्दुद करते रहे। मुल्ज़िमान ने मकतूल को कत्ल करने के बाद मोटरसाइकिल को भी आग लगा दी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के 2 रोज़ा दौरे ईरान के समरात सामने आने लगे। दोनों ममालिक ने दहशतगर्दी के खात्मे, इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ और दिफाई शोबे में पेशा वराना महारत और तरबियत के मौक़ों से फ़ायदा उठाने पर भी इत्तेफ़ाक़ किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अल-नहयान ने आर्मी चीफ के दौरे को दोनों ममालिक के ताल्लुक़ात में इज़ाफ़े के लिए इंतहाई अहम करार दिया। कहा, ईरान मजबूत और खुशहाल पाकिस्तान का ख्वाहिशमंद है। दहशतगर्दों की खैर नहीं, पाकिस्तान और ईरान का बुज़दिल दुश्मन से मिलकर लड़ने पर इत्तेफाक। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के दौरे से दोस्ती में गर्मजोशी लौट आई। आर्मी चीफ ने ईरानी अस्करी क़यादत से मुलाकातें की। सरहदी दहशतगर्दी से निमटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली बना ली। तिजारती और सनती शोबों में फ़रोग़ पर भी बात हुई। इत्तेफाक किया गया कि दहशतगर्द दोनों ममालिक और खित्ते के लिए खतरा है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर आयतुल्लाह सैयद इब्राहिम राइसी से मुलाकात की। दोनों ममालिक ने सरहदों की तहफ़्फ़ुज़, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और जुग्राफियाई सालमियत के लिए ताउन जारी रखने का फैसला किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अल-नहयान ने आर्मी चीफ के खैर सगाली के जज्बात को सराहा। कहा, ईरान की अव्वलीन तरजीह इसके हमसाया ममालिक है। पाकिस्तान से बरादराना ताल्लुकात का फ़रोग़ ईरान की ख़ारजा पॉलिसी का अहम नुक्ता है। ईरान मजबूत और ताकतवर पाकिस्तान का ख्वाहिशमंद है। ईरान और पाकिस्तान के दुश्मन मुश्तरका है, जिनसे मिलकर निमटने के लिए हम वक्त तैयार है। साबिक वज़ीर आला पंजाब को MPO 3 के तहत नज़रबंद कर दिया गया। अदालत ने गुज़िश्ता रोज़ जमानत पर रिहा कर दिया था। डिप्टी कमिश्नर लाहौर की जानिब से नज़रबंदी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक चौधरी परवेज़ इलाही पर 3 मुकदमात दर्ज हैं और उनकी रिहाई से नुक्स अमन का खतरा मौजूद है। डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी और पुलिस ने नज़रबंदी की दरख्वास्त दी थी। CCPO लाहौर की जानिब से परवेज़ इलाही की नज़रबंदी के लिए डिप्टी कमिश्नर को मुरासला लिखा गया था। आगे बढ़ेंगे और यहाँ आपको बताएंगे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली क़ब्ल अज़ वक्त तहलील करने का इशारा दे दिया। बोले, हमारी हुकूमत अगले माह मुद्दत पूरी कर लेगी, हम इससे पहले चले जाएंगे, निगरां आ जाएंगे। हम वोट नहीं मांग रहे मगर हक़ाइक़ पर फैसला करें। नवाज शरीफ को मौका दें। दावा किया कि पाकिस्तान का नक्शा बदल कर रख देंगे, अवाम का फैसला कबूल करेंगे। लाहौर में यूथ लोन स्कीम की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि नवाज शरीफ को पानामा में पकड़ कर अकामा पर सजा दी गई। अगले मुद्दत मुकम्मल होने से पहले हम इंशाअल्लाह जाएंगे और नई इंटरिम गवर्नमेंट आएगी। अगर आपने नवाज शरीफ को मौका दिया अगले इलेक्शन में, तो मैं वादा करता हूं हम पाकिस्तान का नक्शा बदल देंगे। ये दुनिया में तेल की कीमतें कम होने से कमी नहीं आई। ये IMF का जो मुआहिदा हुआ है, उसके नतीजे में रुपया मुस्तहकम हुआ, डॉलर सस्ता हुआ और वो रिलीफ हमने आम आदमी को दिया। इस लैपटॉप को रिश्वत कहता है, उसके दिमागी हैसियत का आप खुद अंदाजा लगा लें। अगर आपने नवाज शरीफ को मौका दिया अगले इलेक्शन में, तो मैं वादा करता हूं हम पाकिस्तान का नक्शा बदल देंगे। फ्रॉड के साथ वजीर आजम बनाया गया। 4 साल दिन रात चोर डाकू की वो गर्दान करता रहा। एक ईंट नहीं लगाई मगर ईंट से ईंट बजा दी।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे चेयरमैन PTI ने IMF से मुआहदा किया, फिर उसकी खिलाफ वर्जी करके मुल्क की मईशत को नुकसान पहुँचाया। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में जलसे से खिताब, कहा चेयरमैन PTI ने नफरत की सियासत को फ़रोग़ दिया, कारकुनान को शरपसंदी और गालम गलोच की तरबियत दी, मुल्क के दरपेश मसाइल से नवाज शरीफ की क़यादत में निबर्द आज़मा होंगे। इसने आते ही नफरत की सियासत को जो है वो शुरू किया। इस आदमी ने 3.5 पौने 4 साल अपोजिशन के साथ अपने सियासी मुखालफिन के साथ हाथ तक नहीं मिलाया। इस आदमी ने जो है वो नफरत को बुनियाद बनाया। इस आदमी ने मुल्क में एक मनफी सियासत की जो है वो बुनियाद रखी। इस मरतबा जो 12 अक्टूबर है वो फिर 2018 में आया और दोबारा मुल्क को इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट्स को जो है वो परेशान किया गया, उनके खिलाफ धांधली की गई। 9 मई को वो नफरत जो है वो खुल के जो है वो सामने है। ये एक ऐसा जो है वो फितना इसने अपनी पार्टी को और अपने आप को ही हादसे से दो चार कर। JUI आम इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेगी। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत पार्टी की मरकज़ी मजलिस आमला का इजलास हुआ, जिसमें आम इंतखाबात की तैयारियों का जायज़ा लिया गया। इजलास में मुख्तलिफ तजावीज़ भी ज़ेर बहस आई हैं। इजलास आज भी जारी रहेगा। IMF से मुआहिदा कोई काबिल फ़ख्र बात नहीं है। IMF से मुआहिदा हमारी अशद ज़रूरत बन चुका है। 15 माह की बैलेंस शीट लेकर हम आवाम की अदालत में हाजिर होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू, कहा मुल्क में इंतखाबात हों, हम सब आवाम की अदालत में हाजिर हों, आवाम फैसला करें कि 5 साल में जो हुआ उसकी कीमत अदा कर रहे हैं। आने वाली नस्ल के लिए की जाने वाली इन्वेस्टमेंट को रोक दिया गया। सबसे बड़ा मसला जो था तो IMF के साथ जो है ताल्लुकात जो हैं, ये एग्रीमेंट साइन करना तो काबिल फख्र बात नहीं है, लेकिन ये हमारी माशी जिंदगी की इतनी अशद जरूरत बन चुकी हुई थी कि ये मेक और ब्रेक का जो है एक स्टेज आ चुकी, विच ही परफॉर्म्ड इन लास्ट 13 मंथ्स। अब हम उसके इख्तिताम पे पहुंच गए हैं। अल्लाह ताला खैर से इख्तिताम करे, इलेक्शन इस मुल्क में हो, इंतखाबात हो, हम सब मिलके फिर आपकी अदालत में हाजिर हों, पाकिस्तान की अवाम की अदालत में हाजिर हों, और वो फैसला करे कि पिछले 5 साल में इस मुल्क में क्या हुआ, उसका क्या कीमत हम अदा कर रहे हैं और क्या कीमत अदा करेंगे। और एक ऐसी खिदमत जो आने वाली नस्लों में जो इन्वेस्टमेंट थी रोक दी गई, बल्कि जो भी पहले सिलसिला था हमारी यहाँ पे तालीम का, उसका सारा रुख जो है वो तब्दील हो गया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे पिछली हुकूमत में मुल्क की गाड़ी दीवार से टकराने वाली थी, मुल्क को बचाने के लिए हमने कुर्बानी दी। वफाकी वज़ीर सेहत कादिर पटेल की PTI के दौरे हुकूमत पर शदीद तनकीद, कहा बीबी की शहादत पर हमने किमाड़ी पुल पर 3 बार धरना दिया था, तमाम तर हसास इदारे करीब थे, लेकिन हमने एक पत्थर भी नहीं मारा। हमने तो 9 मई की तरह वाक़यात नहीं किए। ये लोग हसास इदारों और घरों पर किए गए नुकसान पर पहुंचाया। दुश्मन मुल्क मजाक उड़ा रहा था। गाड़ी टकराने वाली थी, इसने वो आखिरी कदम भी 9 मई को उठाया। आखिरी 12-14 महीने बिल्कुल ही इस मुल्क को बैठा बिठाने और तबाही की तरफ ले जाना चाहता था। एहतजाज आपने और हमने सबसे ज्यादा किए हैं। बीबी की शहादत पर माड़ी के पुल पे 3 दिन धरना दिए बैठे। आसपास फौजी छावनियां भी थी, चौकियां भी थी, हसास इदारे भी थे, पोर्ट भी थे। एक पत्थर। MQM का इलेक्शन ना लड़ने का फ़ायदा जमात इस्लामी को हुआ। कराची का इख्तियार कभी पीपल्स पार्टी के पास नहीं रहा। आज मेयर कराची और सिंध का वज़ीर आला एक पार्टी का है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की प्रोग्राम बस बहुत हो गया में गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान के आइंदा वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो होंगे। कराची के लोग PTI से मायूस हैं। जमात इस्लामी ने इतनी बड़ी इलेक्शन मुहिम कैसे चलाई, ये सवालिया निशान है। कराची का इख्तियार तारीख में कभी पीपल्स पार्टी के पास नहीं रहा। अब आज डिफरेंस ये है कि अगर वज़ीर आला एक चीज़ कह रहे हैं तो वही बात मेयर भी कर रहे हैं, अगर मेयर एक चीज़ कह रहे हैं तो वज़ीर आला भी वो चीज़ कह रहे हैं। मैं पुरुम्मीद हूँ कि इलेक्शन होने 2 महीने बाद बिलावल साहब इंशाल्लाह वज़ीर आज़म बनेंगे, तो नेचुरली लोग मायूस थे इमरान खान साहब से। उस जमात इस्लामी की इतनी बड़ी लैविश कैंपेन कैसे चली? जमात इस्लामी जिसका एक रुकन है पूरे सूबाई सिंध की असेंबली में। अब नईमुर रहमान साहब का जो गिला है वो गिला ये है कि अगर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके लिए मैं वोट लेके आऊँगा, ये पीपल्स पार्टी उनके लिए वोट लेके आएगी, तो ये नहीं हो सकता। और अनफॉर्चुनेटली इसके बावजूद वो कहते हैं कि हम गलत हैं, वो दुरुस्त हैं। वो कहते हैं कराची का इलेक्शन
उन 130 यूसीज में ठीक हुआ जहां वो जीते हैं, बट 155 यूसी जहां पे पीपल्स पार्टी जीती है वहां गलत हुआ। मैं कहता हूं बस बहुत हो गया, रोना धोना छोड़ दो। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली में डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज होगा, जबकि पीपी के बाद नून लीग ने भी वजारतें लेने का फैसला कर लिया है। फॉरवर्ड ब्लॉक के साथ फार्मूला तय पा गया है और फार्मूले के तहत नून लीग को 2 वजारतें मिलेंगी। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली में नून लीग के 3 मेंबर्स हैं। कौन कौन वजीर बनेगा, फैसला क़यादत करेगी। पीपल्स पार्टी को डिप्टी स्पीकर की नशिस्त और 2 वजारतें मिलेंगी। पीपल्स पार्टी के इंजीनियर इस्माइल और शहजाद आगा वजीर होंगे। पीपल्स पार्टी के असेंबली भी में 4 मेंबर्स हैं। और यहाँ आपको बताएंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आसिफा भुट्टो को भी आइंदा इलेक्शन में उतारने का फैसला कर लिया। आसिफा भुट्टो किस हलके से उम्मीदवार होंगे, फैसला आसिफ अली जरदारी करेंगे। ज़राए के मुताबिक आसिफा भुट्टो जरदारी को खड़ा करने के लिए 3 से 4 हलकों पर गौर किया जा रहा है। आसिफा भुट्टो जरदारी को लाड़काना, लियारी या टंडवाला यार से उम्मीदवार नामजद किया जा सकता है। आसिफा भुट्टो कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगी या सूबाई असम्बली का, ये फैसला भी अभी तक नहीं हुआ। वज़ीर आज़म जोश खिताबत में क्या से क्या कह गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को एक ही पल में रफ़ीक से रक़ीब बना दिया। अल्लामा इकबाल के शेर पढ़ते हुए मिसरे भूले तो दोस्तों से मदद तलब कर ली। शेर पढ़ने पर खुद को दाद भी देते रहे। शानदार दिन थे जब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ मियां नवाज शरीफ ये मुझसे कोई कुछ साल आगे थे और मैं इनके पीछे पीछे था। तो हमारी रकाबत उस जमाने से है, ये भी इकबाल ने कहा शिकवा में, हम तो जरा मुझे गाइड कीजिएगा, मैं भूल गया वो शेर। हम तो माइल करम हैं, कोई साइल ही नहीं। वाह 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 वाह। भाई साहब यही थी 3 जी सॉरी। कर्ज के जाल में फंसाकर शहरियों की जिंदगियां वबाल बनाने वाले सूदखोरों की अब खैर नहीं। निजी सूदकारी और कर्ज देने वालों के खिलाफ सिंध में कानून बन गया है। गवर्नर सिंध ने सिंध प्राइवेट बिल 2023 पर दस्तखत कर दिए हैं। गवर्नर की मंजूरी के बाद नाफिज हो गया है। मुशीर कानून सिंध का कहना है कि कानून लागू होने से लोगों की मजबूरी से फायदा उठाकर सूद वसूली करने वालों का खात्मा होगा। कर्ज देने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होंगे। सूद के एवज कर्ज देकर हरासा करने वालों को 5 साल कैद या 5 लाख रुपए जुर्माना किया जाएगा। सिंध में निजी तरीकों से कर्ज देने वालों के खिलाफ कानून बन गया। तो दूसरी जानिब आपको बताएंगे सिंध के कच्चे के इलाके डाकुओं का पक्का मस्कन बन गया। डाकू जब चाहते हैं जिसे चाहते हैं अगवा कर लेते हैं। पैसे वाले तो अपने मुग़वी तावान देकर छुड़ा लेते हैं। गरीब मुग़वियों की बासियाबी के लिए ना पुलिस ताउन करती है, ना ही डाकू रहम खाते हैं। सिर्फ कंदकोट के इलाके से 8 बच्चों समेत 38 अफराद डाकुओं की कैद में हैं, जिन्हें तशद्दुद का निशाना बनाकर वीडियोज़ वायरल की जाती हैं। कुरान का वास्ता देते कंदकोट के बासियों का हौसला जवाब दे गया। डाकुओं को रहम न आया, पुलिस एहलकारों ने कुछ करके न दिखाया। बेबस माँ बेटे के लिए कुरान हाथ में उठाकर एहतजाज कर रही है तो बहन भाई की बाजियाबी के लिए वास्ते दे रही है। दिन 4 बजे उठा के लेके गए, 2 भाई थे। मेहरबानी इतनी हम सिंध की न्याणी अपील कर रहे हैं, बस हमारा भाई जाए जिसके पास भी है बस हमें पहुंचा दे। उनके यही आए तो असांखे पंहिंजो बच्चो वापसि ॾिने। अलाह जे वास्ते ख़ुदा जे वास्ते असांखे बच्चो वापसि, अलाए कहिड़े हाल में हूंदो, अलाए कीअं हूंदो, अलाए किथे हूंदो। अलाह जे वास्ते असांखे पंहिंजो बच्चो वापसि ॾिने, नबियनि जे वास्ते। कंदकोट में कानून शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम हो गया। बेकाबू डाकू जिसको चाहते हैं उठाकर ले जाते हैं। पैसों वाले तावान भरकर बच्चे को छुड़ा लेते हैं। गरीबों के लिए हर रोज ही दुख का पैगाम लाता है जिनकी कोई नहीं सुनता। कुरान को उठा कर आपके पास लेके जाए, लेकिन वे उसको बिठाए, वो 4 घंटे इधर पे खड़े हैं। एसपी साहब अंदर बैठा हुआ है। उसको गया था, वो उस गार्ड गया था, भाई कुरान बच्चा लेके आदमी ले आया था, उसका बच्चा नहीं है घर पे, उसके बच्चे के लिए कुरान के लिए कुछ न कुछ लिए खड़ा हुआ है गेट पे, उसकी इजाजत है उसका अंदर भेजे। उसने कहा किसी को अंदर नहीं भेजना। डाकू मुखबियों पर तशद्दुद की वीडियो रोज ही अपलोड कर रहे हैं, जिससे गमजदा खानदानों की तकलीफ बढ़ जाती है। दुख तो ये है कि न पुलिस मुगमियों को बाजियाब कराती है, न गमजदा खानदानों से 2 हमदर्दी के बोल बोलती है।
لاہور میں معمولی تکرار پر دوستوں نے دوست کو قتل کر دیا. مقتول ضلع علی کے بھائی کی مدیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا. بھائی کا کہنا ہے ملزمان احمد گجر نے فون کر کے بھائی ضلع علی کو اپنے گھر دعوت پر بلایا. احمد گجر نے معمولی تلخ کلامی پر دوستوں کے ساتھ مل کر فائر کر دیا. ملزمان ضلع علی کو زخمی حالت میں اسپتال چھوڑ کر فرار ہو گئے. ضلع علی اسپتالوں میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے زندگی کی بازی ہار گیا. مقتول کے اہل خانہ نے پولیس حکام سے ملزمان کی گرفتاری کی اپیل کر دی. صاف دے دیں، میرا جوان بھائی ہے، مار دیا انہوں نے. پولیس کچھ نہیں کر رہی ہے. 3 دن وہ جنرل ہاسپٹل پڑا رہے. ایک بار بھی یہ لوگ نہیں آئے ہیں وہاں پہ. ان کی تصویریں ہر چیز ہم نے دی ہے. ان لوگوں نے کچھ بھی نہیں کیا، ابھی تک کچھ نہیں کیا. وہ گجر ہیں، وکیل ہیں، نیلے گنبد کے وہ بدماش ہیں. انہوں نے اسے وہاں پر بلایا کہ آ جا، دعوت ہے، دعوت پہ بلا کے اسے مار. اور کراچی میں ڈکیتی پر مزاحمت پر ایک اور نوجوان شدید زخمی ہو گیا ہے. کورنگی میں مشترکہ قومی آپریشن میں 6 مشکوک افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے. نامعلوم سمت سے آنے والی گولی سے نوجوان زخمی ہو گیا. عروس البلاد میں ڈکیت آزاد، دن پریشان، راتیں خوفزدہ سی گزرنے لگی. ناردرن بائی پاس کے قریب فائرنگ سے ایک شخص زخمی ہو گیا. اہل خانہ کا کہنا ہے کہ واقعہ ڈکیتی میں مزاحمت پر پیش آیا. زخمی کی شناخت علی کے نام سے ہوئی. کورنگی پولیس اور سندھ رینجرز نے مشترکہ سرچ کامبنگ آپریشن کیا. 6 مشکوک افراد کو حراست میں لے لیا. لیڈی پولیس اہلکاروں نے بھی بڑی تعداد میں آپریشن میں حصہ لیا. پیر آباد قصبہ کالونی میں نامعلوم سمت سے گولی لگنے سے ایک شخص زخمی ہو گیا. زخمی کی شناخت زاہد کے نام سے ہوئی. خبر شامل کریں گے دیپالپور سے، جہاں پاک پتن روڈ پر ٹریفک حادثہ رونما ہوا. ٹریکٹر ٹرالی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار میاں بیوی موقع پر جاں بحق ہو گئے. ٹریکٹر ٹرالی کا ڈرائیور فرار ہو گیا. ریسکیو حکام کے مطابق جاں بحق ہونے والے میاں بیوی کی شناخت افضل اور ممتاز بیوی کے نام سے کی گئی ہے. لاشوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا گیا. گلگت بلتستان کے ضلع دیامر میں سیاحوں کی کوسٹر کھائی میں گرنے سے 6 افراد جاں بحق ہو گئے. 16 افراد زخمی ہوئے. جاں بحق افراد میں 5 خواتین بھی شامل ہیں. زخمیوں اور لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا. فور جام ہو گیا، پتہ نہیں چیکی سے کیا نکلا، گاڑی کٹی نہیں. میرے خیال سے بڑی بندی سر ہمارے اس میں کوئی 22 بندی سے. پتہ نہیں سر، موڑ میں گئے تھے نیچے، پتہ نہیں میں پیچھے بیٹھ رہا تھا، پتہ نہیں کیا ہو گیا گاڑی کو، لیکن جب آپ کرے تمہیں ہم نیچے گئے تھے. سرگودا میں ریسکیو 1122 کے اہلکاروں نے خاتون اور زچا کی جان بچا لی ہے. غریب خاتون نے فاطمہ جناح روڈ ریلوے لائن پر ہی بچے کو جنم دے دیا ہے. گلشن بی بی پیدل ہاسپٹل جا رہی تھی کہ طبیعت زیادہ خراب ہو گئی. خواتین اہلکاروں سمیت ریسکیو ٹیم موقع پر پہنچی تو خاتون زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھی. تشویشناک حالت کے پیش نظر خواتین ریسکیو ٹیم نے موقع پر خاتون کی زچگی میں مدد فراہم کی. معاشی بحالی کے ٹریک پر اہم قدم. وزیر مملکت اشفاق یوسف تولا کی UAE کارپوریٹ ٹیکس بورڈ کیمپ میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت. معیشت کے حوالے سے روڈ میپ دے دیا. کہا حکومتی اقدامات اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ پوری ریاستی مشینری وطن عزیز میں سرمایہ کاری لانے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہی ہے. غیر ملکی سرمایہ کاری بدحال معیشت کی بحالی اور اس کو ٹریک پر لانے میں انتہائی اہم کردار ادا کر سکتی ہے. حکومت غیر ملکی سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کے لیے ان کو سازگار ماحول فراہم کرنے کے بھی بے شمار اقدامات کر رہی ہے. کاؤنسل میں، اور آپ نے دیکھا ہوگا اس کی ایک ایپکس باڈی ہے جس میں تمام چیف منسٹر صاحبان، تمام اسٹیک ہولڈرز ہیں، اور میرا خیال ہے اس کے نیچے ایک ایگزیکٹو کمیٹی ہے اور اس کے نیچے ایک امپلیمنٹیشن کمیٹی ہے. تو یہ سیریسنس دکھا رہی ہے کسی بھی حکومت کی پاکستان کی طرف سے کہ سرمایہ کاری ہے. اور اگر آپ دیکھیں گے تو یہ 92 کے دور میں بھی یہ ماشاءاللہ خاصا رہا، 2013 میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں بڑی معیشت میں ترقی ہوئی تھی. تو چاروں چیف منسٹر اور تمام صوبائی چیف سیکرٹریز اور فائنانس منسٹر بھی اس کا پارٹ ہوں، اور فوری طور پہ انویسٹرز کو فیسیلیٹیشن کی جائے. بیسیکلی انویسٹر گھبراتا 2 چیزوں سے، آپ کی انسٹیبلٹی سے اور ریٹپزم سے. تو ایک طرف تو ہم نے کور کیا، دوسری طرف بھی انشاءاللہ آپ کی کرنسی کی اور اکانومی کی اسٹیبلٹی نظر آئے گی. سرمایہ کاری ایک بہت بڑا ایک ڈیسیشن ہوتا ہے کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے، اور اس میں وہ کافی چیزیں دیکھتے ہیں. MOU کے لیول پہ وہ ظاہری بات ہے اپنا ایک انڈرسٹینڈنگ اور انٹرسٹ تو شو کرتے ہیں، مگر سرمایہ کاری آنا نہ آنا پہ بہت ساری چیزوں پہ منحصر ہوتا ہے، جس میں سب سے بڑی جو چیز ہے وہ آپ کی لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے، دوسری آپ کی اکنامک اسٹیبلٹی ہے. جو بھی آئندہ آنے والی حکومت ہوگی اس پہ یہ منحصر ہوگا کہ ان سٹیپس کو جو کہ ابھی وزیر اعظم صاحب نے اور وزیر خزانہ صاحب نے کاوشیں کر کے پیدا کی ہیں
اس میں آرمی چیف صاحب کا بھی ایک بہت بڑا عمل دخل ہے اور باقی اسٹیک ہولڈرز کا بھی بہت عمل دخل ہے، فارن منسٹر صاحب کا بھی بہت عمل دخل ہے. تو میں سمجھتا ہوں ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے آئندہ آنے والی حکومت کے پاس ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہوگا، جو بھی آئے تو وہ اس کو کیش کروا سکتی ہے اور پاکستان میں کافی انویسٹمنٹ آ سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں 100 سے 150 بلین ڈالر آنا کوئی بڑی. کھیلوں کی خبروں میں آپ کو بتائیں گے کہ گولف ٹیسٹ کے دوسرے دن سری لنکا اپنی نامکمل اننگز 6 وکٹوں پر 242 رن سے شروع کرے گا. دھنجا ڈی سلوا 94 رنز بنا کر وکٹ پر موجود ہیں. پہلے دن کے کھیل میں ایک موقع پر سری لنکا کے 4 کھلاڑی صرف 54 رنز پر پویلین لوٹ چکے تھے. پاکستان کی جانب سے شاہین شاہ آفریدی نے 3 جبکہ نسیم شاہ، ابرار احمد، آغا سلمان نے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا. اور گولف ٹیسٹ کے پہلے دن شاہین شاہ آفریدی کی فین سے ملاقات، سیلفیز اور آٹوگراف کا دور چلا. شاہین آفریدی نے اس موقع پر کہا کہ ٹیسٹ کرکٹ میں واپسی کا بے تابی سے انتظار تھا. دیگر فارمیٹس بھی کارکردگی کی اہمیت ہوتی ہے، لیکن جو خوشی ٹیسٹ کرکٹ پر ہوتی ہے وہ کہیں نہیں ہوتی. اور یہاں آپ کو بتائیں گے ٹیسٹ کرکٹ میں 100 شکار مکمل کیے تو ٹیم میٹس نے شاہین آفریدی کی کارکردگی سراہنے کا بندوبست کیا. محمد رضوان نے پوری ٹیم کی نمائندگی کرتے ہوئے شاہین آفریدی کو اسپیشل سوینئر بھی پیش کیا. اس موقع پر کپتان بابر اعظم کی خصوصی فرمائش پر رضوان نے پشتو زبان میں بھی شاہین آفریدی کے لیے تعریفی کلمات ادا کیے. اسپین کے نوجوان ٹینس اسٹار کارلوس الکاریز نے ومبلڈن ٹینس کے فائنل میں سربیا کے نواک جوکووچ کو شکست دے کر اپنے کیریئر کا پہلا گرینڈ سلیم ٹائٹل اپنے نام کر لیا. کارلوس الکاریز اور نواک جوکووچ کے درمیان ومبلڈن کا فائنل 4 گھنٹے 42 منٹ تک جاری رہا. برطانیہ کی شہزادی کیٹ مڈلٹن نے کارلوس الکاریز کو ومبلڈن ٹرافی پیش کی. اور یہاں آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب اور جاپان کے درمیان شراکت داری کے نئے دور کا آغاز ہو گیا ہے. جاپانی وزیر اعظم سعودی عرب پہنچ گئے ہیں. سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات میں باہمی تعلقات کو فروغ دینے اور مستحکم بنانے پر بات چیت ہوئی ہے. مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق کیا گیا. سعودی وزیر سرمایہ کاری کے مطابق جاپان کے 7 توانائی اور پیٹرو کیمیکل سمیت مختلف شعبوں میں 26 معاہدوں پر دستخط کیے گئے. اور یہاں آپ کو بتائیں گے برطانیہ سے جہاں حکومت اور ڈاکٹرز کے درمیان اختلافات شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں، تنخواہوں میں اضافہ نہ کرنے پر ڈاکٹرز نے غیر معینہ مدت کی ہڑتال کی دھمکی دے دی ہے. نیشنل ہیلتھ سروس کے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ ان کی تنخواہیں دیگر یورپی ممالک کے مقابلے میں انتہائی کم ہیں. کووڈ سے نمٹنے کے لیے ڈاکٹرز نے قومی خدمات انجام دی. ڈاکٹرز نے الزام عائد کیا ہے کہ وزیر اعظم رشی سونک کے پاس ان کی بات سننے کے لیے وقت نہیں ہے، جس کے بعد ان کے پاس احتجاج اور ہڑتال کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں رہ جاتا. وزارت صحت نے ڈاکٹر سے ہڑتال نہ کرنے کی اپیل کی ہے. فرانس کے ڈاکیے کا تعمیر کردہ شاہکار حیرت انگیز محل زندگی کے 33 سال لگا کر ہاتھ سے چنے گئے کنکروں اور پتھروں کی مدد سے تعمیر کیا گیا. ٹیمپل آف نیچر کہلائے جانے والا یہ انسانی عجوبہ اپنی مثال آپ ہے. اس قلعہ نما محل کو لوگوں کے لیے 1907 میں کھولا گیا، جس کے بعد سے یہ سیاحوں کی پسندیدہ منزل بن گیا، جسے دیکھنے ہر سال لاکھوں سیاح جنوبی فرانس کے علاقے ہوٹریوز کے رخ کرتے ہیں. برطانوی شہر لندن میں 2 شوبز ستاروں کی ملاقات. پاکستان کی خوبصورت اداکار سارہ خان ہالی ووڈ ینگ ایکٹر کارتک آریان سے جا ملی. دونوں اداکاروں نے ایک دوسرے کے کام کی تعریف کی اور مستقبل میں ساتھ کام کرنے کی امید بھی ظاہر کی ہے. حالیہ دنوں سارہ خان لندن میں ویکیشن منا رہی ہیں اور کارتک آریان کا شمار ہالی ووڈ کے ابھرتے ہوئے فلمی ستاروں میں ہوتا ہے. بلیٹن کے آخر میں آپ کو بتائیں گے مردہ بچی کو زندہ کرنے کی کوششیں. نرس نے کیے سینکڑوں تجربات. ہالی ووڈ سائنس فکشن فلم برتھ ری برتھ کا ٹریلر جاری. فلم 18 اگست کو ریلیز کی جائے گی. اور اس کے ساتھ ہی بول نیوز ہیڈ کوارٹر سے فی الوقت اتنا ہی. حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد. آپ دیکھتے رہیے بول نیوز اور وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ bolnews.com. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے. ملک مستحکم معیشت کی طرف گامزن. اسٹاک ایکسچینج بھی مثبت رخ دکھانے لگا. معیشت کی صورتحال بہتری کی طرف جا رہی ہے. ہم IMF کے قرضہ ملنے کے بعد اس صورتحال کو بہتر مزید کیسے کر سکتے ہیں؟ قرض بحالی کے روشن امکان.
बोल ने निभाई अपनी सहाफती जिम्मेदारियां, महंगाई से परेशान आवाम के लिए उठाई आवाज। रिपोर्टर और इक़्तिसादी माहिरीन के सबसे बड़े पैनल के साथ बोल की मिशन मईशत की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 63% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर। अगर 21वीं सदी की हम इंडस्ट्री की कोई बात करें तो उसमें फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो टॉप पर आती है। अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए बोल अवामी मसाइल को उजागर करने में सबसे आगे। देखिए बोल की अगली ट्रांसमिशन में मोबाइल लोन ऐप का बड़ा स्कैम कैसे हुआ बेनकाब। साइबर क्राइम सर्कल रावलपिंडी की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां, ब्लैकमेलिंग में मुलविस ऑनलाइन लोन ऐप्स के 9 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अगर इस स्कैंडल से मुताल्लिक आपके पास हैं हक़ाइक़ तो बनिए बोल इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा। आपकी शनाख्त और तमाम तर मालूमात खुफिया रखी जाएंगी, तो बस हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप करें 0337 0310 377। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।